Ang ganda na po. Sige. Ay, wala pa kami sa wala pa kami sa Mormons. Sa may tabi lang po to. Yun o, yun yung problema. Ay! Puta yun. Nice rebound. Nice. Nice rebound. Hindi ako ready. Break. Uy, corner. Oh! Westbrook. Uy, tangin. Grabe naman. Sinama mo saan si Shane? Wala, may sakit. COVID? Di ba? Pilela. Roblox. Boxing pa naman. Yun. Yun. Hoy! Right. Kaya natin Ay, kaya pala, forward lang sila, Rans. Umaga. Uy! Oh my God! Oh my God! Kuha ko na. Tara, James. Okay. all-round Robin. Si Round Robin, pero hindi naman. Saan doon? Rebound muna tayo. Muna. Oh! Olsa na. Uy, ganda na po. Tamis na dito. Uy! Lakas. Lakas. Malapit lang, no? Para sa bahay lang. Pero tres na yan. Tres na. Pero ang liit na ko na. Ito, Jay. Ang liit lang yung ring, yun ang difference. Ay, ako yan. Ray Allen. For free. Bang. Ay! Masyado mo. Kala ko na yun. Kapit putang nila. Oh, kanya mo. Uy, Jesus. Uy, tol, dapat yung lock eh. Ay, oo, no? May nagtanggal siguro, no? Paano tanggalin natin? Bang. Big season ah. Pero kinang walang views. Nakatila yung ilaw. Wow, Ryan. Wow. Wow. Opo. Nice cut. And the right set back. Ben. Putang ina lakas niya. Oh shit. Hindi. Beng. Eh, drama? Hindi. Nakasilaw talaga dyan. Oo. Ayun. Butang na. Sinera. Umabol na guys. Kahit walang views, umabol na. Yes, sila to Twitch. Hi Twitch. Very good. Kineg, yun. Sabi na. Kuya Allen. Bakit yun? No, man. Jay. Uy, nice. Season. Kinera. Hey! Hey! Uy, kahit Ay, madali soto, mag-board DS. dito. Oo ba? Tapos balik ba? Balik ako dito? Mahirap dyan. Hindi. Sige. Balik ka, boss. Balik ka. Ganda ng ring mo. Tapos balik. Ah. Hindi, ikaw. Balik. Pasa yun, men. Uy. Uy! Board. Board. Swerte. Guys, naka-board na.
Oy! Ay, puta. Ay! Sorry. Boom! Sige nga. Hindi, kakiya ka. Ay? Diba dito ka dapat? Hindi, nakakapos ko. Kasi di ba balik? Balik din. Hindi, choice mo na lang. Ay, puchik, sige. Kung gusto mo gumanda yung corner mo, di balik ka. Hindi kailangan pa. Uy, gosh. Ay, ikaw pala. Ay, Sana namin quarterback. Edited. Kinaya na kasi Sinina. Pagwala pa ako. gentle lang. Pasok yan natin mo. Pata, sorry. Kaya ito nga ba hindi? Uy. Bakit? Set, set. Set, set, set. Huwag kang tumira. Tulap. Uy. Huwag ka nang play yun. Ako yung play. Hirap. On fire na. Kailangan buwis buhay mga pasa niyo para ma-certifyin. Dalawang tumira. Pasok! Pasok. Ano may mellow jacket ba? Hindi mellow. Ball ba? Ako, hindi mellow. Sana. Dalawang bounce na yan. Ano nangyari sa akin? Yes, tama. Wala! Uy! Pasok yan. Bang. GF back yan eh. Sige, Ah. Hindi. yun yung WB ko. ESWD. Uy, ba na? Friends with benefits ba? Yun. Uy. Uy. Paano ka rin? Uy, Karim. Uy, nakakatakot yun. Rainbow hook yun eh. Ay, tapos. Sige. Ay. Ay, buwis, buhay ka dun. Hindi na shoot. Hindi na shoot. Ano nangyari sa akin? Hindi yan. Ako na magbubuhat buhay para sa Ano, ibang live tayo, guys. Lang, sabi ko pinapalaya sa sarili ko. Grabe. Pangit yung board. Dapat So, may yung board board. eh. Bang. Ay, pangit na yung board. Putang ina. Dito. Mabalik ka na ba? Or pabalik or... Mabalik. Hindi, dito ka na. Uy! Mia! Gira ka. Ay! Ikaw. Ben. Uy. Lock. Wala. Hindi kaya ko eh. Hindi kaya ko Mia na pa board? Just let it fly. Ay! Mia! Pasok! Putang ina. Ay, nag-hesitate ka, nag-hesitate. Yun ang magandang fake pass. Fake. Uy. Mia! Pasok! Uy. Good, good. Uy, dapat doon ako? Dun. Paano ka? Tapusin mo? Oo. Dito. Bilang ka. Galing pa lang kasi. Hey. Hey. Ganun tunog guys. Hey! Hindi ba yun? So guys, para sa inyo. Bang. Ay, Ay! dahil pass yun. Wait. Ay, ulit. Wait. Hey! Ayun na, spin around. Pinay Baka sakaling may long range shooting ako pag dito eh. Patakot naman yun. Uy. Ulit na rin. Mura. Pasok yan. Oh, nice.
Runner. Mga nasa side. Mga kalit. Tumira, pasok. Bang! Mama. Sa board. Hoy, pa. Ha? Walang malakas dito. Maganda yung pasa. Ano pala mag-gani? Kung nag-gani ka, nasamaan yan. Wala na bola mo. Bang! Wala. Uy! Wala akong tiwala sa shooting ko. Pabalik mo. Masanay ka ata na contested show. Lagi pa din yung ano. Wala. Siya. Kobe yan. Lakers eh. Kaya hindi na loyal sa I'm Spurs. sorry! I'm sorry, Tim! Gano'n ba? That's good. Tayo. Uy, yun na. Bang! Wala. Bang! Mataas yung ring sa bahay. Oo. Lalo na yung ball. Hindi, tangin na tumama yun. Tumama yun. Tumira, pasok. Uy! Sobrang string. Uy! Go. Ano na? May chance yun, gago ka. Wala, mag-block pa. Ay, uy. Tumingin sa fans. Sa fans. Tumira sa fans. Curry. Pinaikot ang bola. Ang Lebron. Oh man, LeBron. Ay, gago. Tumira. Draymond, Oh, Tumira. Boom! Ay! The Lakers are now going to the finals. Siyempre, pre. Ano may expect mo sa Lakers? Uy! Bastop yun ah. Lakers, man. Naka-jersey, ay naka-jacket pa ako, guys. Yeah. Lakers. Nagsipa na lang tayo. Bakit? Lakers. Tapos magra-right step back. Yan. Dilon. Roll. Tumira. Kanina ka! Relax. Ano na yung good? Relax. Panawag. Tumira. Uy! Oh! Always relax. Bakit nag-meditate lang ako? Habang na. Hindi, Hoy! Check it out! Uy! Hindi, dapat na dumi. Wala. Hey! Pangit yung shooting ko dito, pagod na. Sabi mo, Jay, lagi na ka? Uy. Ay! Relax. Wala kayong narinig, guys. Safe kami dito. Safe. Kahit Hindi illegal, guys, ginagawa namin. illegal. Ben! Uy! Wala na. Ay, malayo. Mag-loading. Parang 2K lang yan. Ang mali na ni MJ. Binakasya tayo. Parang 2K lang yan. Eh man, tumira be! Uy! Parang 2K lang yan. Uy! Umikot na! Kaya nga, balik na. Habol, gagi ka. Go. Relax na. Ang pangit yung sobrang. Tumira. Kaya, o, di ba? Ganda na pasok eh. Ang ina pag-pass. Parang 2K lang Ay, yan. okay lang yan. Ay, hindi, mali. Dito, tama to. 87. Pwede ko, pwede ko. Gaga, na ako, Owen. Ulit din. Bad trip na. Parang 2K lang yan. Ah, okay, bochik na! Uy! Oy! Oy! Wala, break season. Relax lang. Relax lang. Yung pangit super dali. Parang, Oy! wala. Bochik. Parang wala lang. Dali kasi ng board dito. Oo nga pa. Gilid na gilid eh. Yung kanya. Ito. Di, wag muna. Yun. Parang 2K lang Dutch ba yan. kayo? Pinang po pasok. Post-ups moves lang ako magaling. Mali.
Hindi, men. Kasi kapag may big man, kasi makasama si Pae. Kaya tumiya ako. Pasok. Ay. Ay! Ganda na tunog, tangina. I could do this all day. Sabi sa to, okay na mga Okay. I can do this all day. With 20 points. Hey! 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 Alam mo, ganun kasi. Parang tugay lang yan. Ang susunod ng perform. Parang tugay lang yan. Ulit. Ay, bakit i-reading ko? Parang tugay. Bang! Word mo, Jay. Tayo may na-board na. Uy! Uy! Tapos Ayun na, si Joey. Uy! Uy! Kaya 3 beses na. Last. Saan yung Parang K2 lang yan. Dapat yung nagsisik na controller. K2. K2. Oh! Jay, ano Jay? Ayaw na. Ayaw na? Meron. Ako mag-rebound ngayon. Ang rebound. Wala ka nag-miss. Pinakailangan. 2K. Yung legs naman. Kaya na, ganun sa Ayun na, ganun. Nasa legs na. Nag-shimmy. Pag yung controller, kaya yung masyadong mababa. Nanininig. Hey! Hey! Hey, di Hey! Hey! Umawi! Umawi! Oy! Jumper! Isa pa! Shaq gets the rebound! Bang! Hey! Ay! Kaya na! Isa pa! Big season ni Jama. Jumper! Hey. Uy! Uy! Hindi pwede! LA. Ah! LA! Malas! LA, mala. Yes. Malas yun! Ay! Hindi sila magka-champion! Ang high stakes nun masyado pa eh. Celtics. Celtics, bang! Ah, Celtics daw. Oh. Milwaukee. Lahat ng contenders yun. Milwaukee. Bang! Uy, Milwaukee. bawiin ko yun. Milwaukee. Hindi, hindi naman champion. Yes. 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 Ayun. Uy, Ay! Milwaukee talaga. Milwaukee. Kaya Anis, pangalawang beses na yan. Giannis talaga may... Yeah. Diba? Bakit Milwaukee naman, guys? Milwaukee. Masyado pang balance si Anis. Oh, may chance pa pa. Talunin niya sa Blue Jabbar. Go. Kaya. Yes. Kaya na yung 3 points na. Yan, Green na glory. Bang! Ano yun? Mag-bet ka, dali. Ano ba? Kay Soto to GS. Legit? Sige. No, Eh, don't be center siya. siya. You have to wing the Celtics. Alam niyo, may kontralaga dito eh. Wala. Ikip niya pa rin si Juni. Oo. DeJounte, gonna get a ring! Pangin na It's first! Wala. Kuyang, pre. Yan. Ray Young, next year eh, abot ng finals. Ayun. Conference finals pa. Uy, gago. Uy! Nice man, Ray Young. Oh, tanga na, Dre yan. Ikaw, Jay, sino yung kawan mo? Ha? Eh, ano kaya pwede? Ay, ano, sa akin. Kaya, Mag-Dolan Simmons pa. Hindi maglalaro si Ikaw Ben yung Simmons Simmons next ganito, season. Ayan. oo, ano ba yun? Ginward pa. No-disrespect, Ben Oo. Simmons. Ginrani ka pa. Oo nga. Wait. Si Zion pupunta ng Knicks. Uy, ayaw! Too strong. Ito yan, papayat na si Zion. Ay. Ay, mag-healthy si Zion. Uy, bang. Yan. Ay! Hindi. Busot Burger. Charles Barkley. Hamburger ba? Ano ba? Lakers talaga yan, no, rap? Kay Papa to, yung harbor ko na sa kanya. Conference finals in Furious yung Spurs. Nangyayari yan, siyempre. Oh, that's tough. Aray! Gayet. Half court rap, half court. Yan, i-bet mo.
Magkaka-championship pa si Coach Pop. Hindi yun na. Ibang coach na daw. Iba na coach ng Spurs. Babalik si Phil Jackson. Ba't gano'n? Ikaw na lang. Si Babalik si Phil Kyrie Jackson. Jackson next season. Hindi siya mag-ano. Hindi siya mag-resign. Saan siya pupunta? Ay, mag-resign. Of course, 2022 is gonna be the best year. Yan ang big part na. Yung sound ko masyadong Ayun na. Uy, pumunta yung bola mo doon ah. Christian pre. Wala tayong gagamitin. Takbo ulit. Easy lang natin, no? I-switch ko lang pa. Ay. Wala talaga siya lang. Tubuelo. Tumia! Hey! Nice pass. Nice pass. Pass break plays. That's how you do it. Good, the ball. Uy, gago. Parin yun ah. Napa-scoring effort ko. Good range. Adults. Pero i-train mo na rin yung na. Pagkita mo yung gagamitin mo bukas. Yan ka kung paano ko i-defend yun. Bukas. Yung gagamitin mo bukas. Yes, man. Rakan. Pero seryoso. Ako din eh. Go, go. Drop the work. 12 ba? Hindi, 12 para sa pilit. Loser, I changed the loser. King of the court ba? Ha? Loser yung mag-iba? Ah. So kapag manalo ka dito, si MJ kalabanin ko, MJ? pero pag ano. Pag sige na. Sige. Alright. Okay. Size up. Post up. Tumia. The fade. Board. Misses. The Spurs are not going to the final. Oh, bakit first shot na rin? First shot. Tawag ako na lang eh. First shot mo lang yun, man. Hindi, iba na kasi coach na. Oo. Hindi, kaya si Pop. Si Queen Snyder na sa amin. Ayun. Yung Ay, sa... tama. Ay, go. Palit. Palit kami. Hindi ah. Ay, tuloy, di ba? Tuloy. Go, go, go. Kaya mo, oh. Side step, step back, runner. Oy! Misses. Yan na. Ang tagsay natin dito. Para bukas. Half court. Half court. Alam mo. Flora. Hindi siya yung talong tulad sa bahay na sobrang tapos mo lang i-shoot na yung floater mo. Sanay ka din. Oh. Dito yung two short, two ring. Lebron defense. Diba? Hindi niya alam mag-pistol back. Mag-contest! Uy! Uy! Hindi na board! Hindi na board! Tip yun ah. Sabi ko sa sarili ko, rap CPP mo na lang. Hindi nangyari. Ay! Fish! Wala pa na, mas ganda. Kami yung nag-iinit kanina eh. Oo, Focus na shooting na. Ayaw. Kaya hindi na lang shooting mamaya. Post up lang. Wala pa rin. Wala! Wala! The Paeng scoring is fucking working. Uy. Renga. Oy! Fucking shit. Ang K2 moves yun guys, side step sa rest. Jason Tatum, motherfucker. 2-1 ba? Oh, 2-1. Sige na dos. Mag-shoot ka na ba? Wala ka pang score. Wala pa, 2-0. Oh, 2-0. Ba? Lakers yan eh. Mga Lakers to, man. Lakers, motherfucking my Lakers shooting. Kobe, post ups. Ay, wait. Napapawis na si Kobe, amoy ang sinigang na. Here. Wah! Wow, defense. Easy lang, dapat. Bagal dapat. Ito mo, mag-change speed yan, mag-slow na TTO yan. Wait, wag muna. Luka, wag muna. Yes! Wag muna. Ito fucking na. Too easy to. Wag muna. Nabasa ko muna kung ano gagawin niya. Kung may ka. Doon ako nalabantayan sa tres eh. Wala siyang confidence sa shooting ko sa tres. Wala ayun kung may defense.
Uy! Ah! Napauto sa ano, pang-fake niya. Easy lang, bagal lang. Hindi ko magagawa. Gear step ka na lang. Okay, Ginobili. Ginoble. Ginobili. Package What's this? Ay! Short! Short! Ay, right. May 2K. Jelly. Sabay mag-jelly, left hand no? Sige, mamaya. More travel! Hindi. Good ba? Travel journey yun eh. Oh, puta ka! Kaya na kala mo, goods eh. Mag-1, 2, 3. Hindi, sabi ko eh, ikat mo ng kwan para isipin nila 1-2 lang. Hindi, pero Wait goods lang. lang. Wait ko akong travel. Goods yan. 2 Journey million yan. travel to ah. Hindi, travel yun. Din kay Richie, pero di ba? Pero ginagawa niya yun sa league nila eh. PBA. Wala Tools silang lang. call nun, men. Puta Walang lang. call. Kailangan din tuloy mo muna tapos 1-2. Yung ganyan tapos 1-2. Oh, standard 160. Tul kami, kalaro tayo. Uy. Uy, tumakita. Meron dito. Si Mark po, alilang. Yan, kalaro tayo guys. Yung my part na to. Yan, doon tayo. Yeah. Uy! Mas gusto ko, Tepa. Ay, sorry. Kailangan ko samahan kita sa ulo para makulap ka na Wala ba yung rhythm? 3Z. Bakit 3Z to? Nakakalimutan, nice. Tested. Kailangan ka tested mo na. Lebron defense pa nga na. Wala pa ko yan. Venga. I'm cooking you, Rock. I'm cooking you. Fuck you, man. Fuck you. Kasi wala siyang ano sa tres mo. Di-